Ayan, isang Sunday bonding together tayo dito sa 99.9 FM Radyo Guagua with DJ Madel. Good morning po, DJ Madel. At syempre, today is August 16, 2026 at ang ating verse of the day is Jeremiah 29:11. So sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, not to harm you, but to give you hope in a future." So yung buri na pong sabyan nita kareng kabalenta mo kay Tigwagwa na ing ginu atin yang masanting plano kay katamu kay pamibebe tamo basta magtiwala tamo po kaya. MB? Yes. So syempre kumusta tala rin kay katang kabalen may bugang kay ni Guagwa. So kumusta kayo po kay ayo and safe po today. Yes, ayan. Keep safe po always dahil po atin pa pong nagbabadyang abagat. So, karen pong tao na ning Pampanga at balen na ning Guagua at balen na ning Lubao. Mimingat tangan po dahil in Pampanga po yang mituturan kay Albugngeni. At saka yung Pampanga DJ Madel is metong nga kareng prenoklema na nang santay tang state of calamity, Yes. diba? And kay state of calamity pong malalyari kay katamo direct pero balumolinwal ko last week. So, diyang dadanas tamo pong state of calamity. Then talagang Kapampangan, mo ala ko karelate ang masiyain lang direct. Totoo ito. Dakala mag-viral ngayon yung gagawang content, comedy, kayang baha. So, despite na ning albugan, ating pa ring masayang dudulot ng albuga. Tsaka ikit ko, rin kabalenta mo. Dakala mamadwas ka rin dalandalan, ka rin lele highway, at ano pangragul detang talapya, manyaman. May kaulam lang, kumbaga, ating yaring benefits sing baha. Bukod ketang relief, ating larin arakapasa ng mga nyaman. Yes, kaysa itang atsula mo kembale, pen-interview ko lang nga liwang daylanan ko. Sabi ko, buti po atso kayo po kayo niya ako man. Kaysa na nung gagawan ni kembale, may stress kami kayang baha, di mamadwas na kami mong panulam kasi ala kaming obrada. Itangakit mo itang spirit of kaida, atin lang paring, what do you call this? Positivity ang pong atin lang kay diskarte hanapin. Yes, diskarte. Para aramdaman na ating makatitang kalamidad. At alim mo ito, bukod ka rin tinong ulam, titindado pa para tilang panyaling abyas. Yes. O rin din Kapampangan. Kaya nga sabi daw, basta Kapampangan, lalaban nanapin. Malaksa mo, Kapampangan, manyaman. Manyaman tang magluto. Manyaman tang magluto. Ito. Yes, direct. At syempre, Maring Madel, syempre batiyan tala rin po rin kakong kapamilya, deng di makali family all over the world, especially kay ning Pampanga, at kareng kabalenta mo ka, baka ating kang buring batiyan, Yes, DJ Madel. syempre, batiyan ko Mayor Tonton, ayan. Syempre, And good syempre, morning, Mayor. Boss Aldwin, and syempre po, ayan, deng hangga pong Manal Bekeng, Radyo Guagua Pampanga, at deng international viewers tamo. Yes, syempre, emo kay ning Guagua, emo kay Yes, Pampanga, emo kay buong Pilipinas, buring kay buong mundo, pakiramdaman da katamo. Shoutout po kareng makiramdam tamo kay ngaliwang bansa. Hello, good morning po kay kayo and happy Sunday po. Yes, Jang Ela makapanalbed this time, kasi deng aliwaliwang bansa, aliwaliwala, tamo time, na minsan manalbelang was live. So, shout out kareng kapatid ko kayong Belgium, shout out also kareng kapatid na ning asawa ko from Australia, and syempre to Ninong Larry in USA. So, kantiyan lang abang antana. Shoutout ko la rin din kamag-anak ko kay ngaliwang bansa, kay ning Mexico, Pampanga, ampong Florida, ampong Los Angeles City, Pampanga. Yeah. Aliwang bansa laleta, Yeah. mare. Pero kay lang Pampanga Social na, social la, Social la. mayakit la kay ning Pampanga. Yan yung masabing Pampanga, pang-international ya talaga. Wow. Diba? At kareng kamag-anak ko keng Arabia, Pampanga. O, di ba? Awa, Arabia, purok ya pala ito. Purok San Pablo II. Hello po kay kayo, maya paabak po at maya pa kaorasan. Yes. So ngeni, August is the month of wika or buwan ng wika. Pero Yes. bukod kay buwan ng wika, in August is also pag-celebrant dereng araw dereng kabataan. Araw tayo ni kabataan tapa, di ba, DJ Madel? Yes. Lupa tamo mong kabataan, pero sabi nga, age is just a number. Pero yung lupa kaming anak, pag ikitso kami kay personal, lupa kami mong 18.
Maring Madel, lupa yung 18, yako lupa kong 19. 19 diyan yun na yun. Yes. Di ba? Matwa kang metong ka na ako. Wa matwa ko metong keka. Pero kabaliktaran, mas matwa ka metong kako. Yes. At syempre rin mag-birthday ta pala ngayon Aldong ngayon ni. Happy birthday po. May you have more birthdays to come and good health po. Yes. Happy birthday. So now, Direk, alalo rin din kay katamong Liwan DJ dahil rugumek kasakit la. Ayan, shout out kang DJ Art and DJ Tyra. Tyra naman at niya rugong gig. Shout out and to Also, DJ DJ Patricia. Pero Ate tagal Bay. ya kanu kay DJ Patricia. Wow. Kaya puyat la rugo keng gig da na Kawapin. din. Patricia. At syempre ngayon Aldong ngayon ni tintamong guest, dalawang special guest. Apag maragul na ning Balen Guagua. So po po, Yes. kilala tala rin guest tamo. At ngayon ni ka Mars Madel, DJ Madel. Ating ka bang pagmaragul, kumbaga bilang meto nga kaya nakana ning Pampanga, Yes. nanula mo retang pwede mong shout out pagmaragul. Eta naman kayong magmayabang tamo. Kumbaga tungkol yarin kayong achievement na rin kaya nakan ngayon ni. So, anyang anak ka? Ng anak ko. Nanula mo retang experience mo. Actually, direct, Achievements. tutuna po niyan, meging kuring youth president ng kabataan Wow. ko. Meging kurin president kareng scholar. Wow naman. So, nang time kasi ngay ta direct, ako, metong kurin po kareng scholar. So, at that time, ako buring gumastos din ka na akong pengari para keng study ko kasi buri ko lawyer talaga.